إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya
sehingga pada siang hari yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan surga sebagai balasannya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari sejak zaman jahiliyah sampai menuju alam hidayah, yaitu Islam seperti yang telah kita nikmati saat ini. Pun juga khatib tak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang bahagia, manusia yang beruntung serta selamat di dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat lakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehambaan kita menuju Allah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia, yaitu tantangan ini terkait dengan perjalanan ruh yang ada dalam diri manusia, di mana ruh ini adalah berasal dari zat yang suci, mengalir dari sisi Allah yang suci, dan kemudian ketika dialirkan ke dalam tubuh manusia, maka kemudian ruh itu menjadi terkontaminasi oleh faktor-faktor jasadiyah, oleh faktor-faktor nafsu yang ada dalam tubuh manusia, sehingga ruh ini menjadi terhijab, terhalang dari jalan Tuhannya. Bahkan ruh ini semakin jauh dari mengingat Tuhannya, yang tadinya ruh ini adalah merupakan makhluk Allah yang sadar, yang selalu ingat kepada Allah, kemudian akhirnya karena terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh jasadiyah yang berada di dunia ini, maka kemudian roh ingin menjadi terhijab, menjadi makhluk-makhluk yang lalai, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait ini ruh butuh selalu tadzkirah, peringatan, pencerahan-pencerahan, agar ruh ini menemukan jalannya kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan dari kungkungan-kungkungan jasadiyah yang telah membelenggu atau telah memenjarakannya. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya yang berbunyi, kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bersinar, bisa terang, mendapat pancaran-pancaran ilahiyah, sedangkan suwarul akwar muntabi'atun fi mir'ati, sedangkan gambaran-gambaran, lukisan-lukisan alam semesta itu masih tergambar, terlukis terang di dalam cermin hatinya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati, atau bagaimana mungkin hati dan roh itu bisa kembali, bisa berangkat dan kembali kepada Allah dengan selamat, wa huwa mukabbalun bisyahawati, sedangkan hati atau roh itu masih terbelenggu oleh syahwat-syahwat keinginannya, yaitu keinginan-keinginan dunia yang
duniawi yang berlebihan. Terus pada pertanyaan ketiga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kam am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah. Bagaimana hati itu bisa memasuki hadratullah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan, kehusyuan dalam ibadah-ibadahnya. Wa huwa lam yatatahhar min janabati wafalatihi, sedangkan hati atau roh itu belum disucikan dari junub-junub kelalaiannya. Wa kam kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Mungkin saja roh itu sudah bisa memasuki hadratullah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun posisi roh pada saat itu juga masih terhijab, karena belum tentu dia memahami rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi di balik alam semesta ini. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Lalu bagaimana hati dan ruh itu bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut dan tersembunyi dari rahasia-rahasia Allah itu. Wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan ruh dan hati itu belum bertaubat daripada kelalaian-kelalaian dan kesalahan-kesalahannya. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari 4 pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah ini bisa disimpulkan bahwa roh atau hati ini terhijab oleh beberapa hal. Yang pertama adalah yaitu bihubbid dunya wa ma fiha. Hati yang terlalu mencintai dunia dengan segala isi dan pesonanya, ini juga bisa membuat hati terhalang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati yang demikian ini harus disucikan. Bahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dikatakan sebagai bagian dari junub-junub batinnya yang perlu dimandikan, perlu disucikan, yaitu dengan cara disucikan dengan sikap az-zuhud, zuhud dan tidak tamak kepada dunia dan juga kepada makhluknya. Sedangkan penyebab kedua hati yang terhijab ini adalah birtikabil ma'asi wad dzunub, yaitu karena sebab terlalu berbuat dosa, maksiat-maksiat yang terus-menerus tanpa ditaubati. Sehingga maksiat yang dilakukan terus-menerus tanpa ditaubati setiap saat itu akan memunculkan nuktah-nuktah, bintik-bintik hitam di dalam hati, yang mana nuktah-nuktah itu akan terus membesar dan menghitam di dalam cermin hati kita, sehingga bisa menutupi cermin hati itu, sehingga nanti membuat hati sulit mendapat pantulan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah ar-ridho bin nafsih, ridho terhadap hawa nafsu kita. Ini penghalang terberat bagi perjalanan ruh, perjalanan kehambaan kita di hadapan Allah ini, karena kita terlalu ridho, senang memperturutkan hawa nafsu kita. Sehingga dalam hal ini Syekh Ta'inlah berkata, inna asla kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin. Sesungguhnya pangkal dari segala maksiat dosa, pangkal kelalaian dan pangkal segala syahwat keinginan itu adalah karena ar-ridho bin nafsi, yaitu karena ridho terhadap hawa nafsunya. Begitu juga
wa aslu kulli ta'atin wa yaqdah. Adapun pangkal dari segala kesadaran, kebangkitan dan ketaatan itu adalah karena adamur ridho bin nafsi, tidak adanya ridho kepada hawa nafsunya. Maka oleh sebab itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi hijab-hijab roh itu, yaitu yang pertama adalah dengan senantiasa beristighfar, bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana taubat ini bisa dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama adalah at-taubatu minal ma'asi adh-dhahirah, bertaubat dari dosa-dosa maksiat-maksiat zahir. Yang kedua adalah at-taubatu minal junubil atau minal ma'asil minad dunubil batinah, bertaubat dari dosa-dosa batin yang ditimbulkan oleh hati, oleh nafsu dan lain semacamnya. Yang ketiga adalah at-taubatu minal mawjud, minal ihsas bil mawjud, yaitu bertaubat dari merasa ada, merasa bisa, merasa eksis, merasa berjasa dan lain semacamnya. Sehingga dengan 3 tingkatan taubat ini manusia insya Allah bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu jasadiyah, belenggu-belenggu nafsiyah, belenggu-belenggu nafsu yang ada dalam diri kita ini, sehingga ruh ini nanti bisa masuk ke dalam kategori qalbun salim, terbebas dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan, sehingga qalbun salim ini nanti akan dipanggil menghadap kepada Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, segeralah kamu pulang menghadap Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surgaku. Itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekilas khutbah singkat dari perjalanan nafsu, perjalanan ruh yang ada dalam tubuh kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang radiyah, yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam status hambanya, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli astaghfirullah lakum bi syarril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada fi binafsi wa sanna bil malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibullahi lama da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
ورض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر عندنا أعداء الدين وعلى كلمتك لا يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والولاء والفحش والمنكر والبغي والشدائد السيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد سائر المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من بعد يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. Lurus dan dapatkan musuh. Lihatlah saudara Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله كما أمر الله ومن فتنة المحيط والمشار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام لك يعود السلام فعينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا يقينا صادقا ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا قلبا منورا وعقلا ذاكرا بدنا قويا بدنا صحيحا وكلاما بليغا وعملا صالحا مقبولا توبة نصوحا وأحلاكا كريما ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.